Carlington, Pablac Aguamon, Andre, mga trolls yun. Hindi. Ano Hindi yun? trolls yan. Hindi naman tayo ang buhok. Tatay laban lang. Okay, Vanessa, 5. Okay. Laban. Laban lang tayo. Lahat naman may pinaglalaban. Jujubee. Huwag niyo daw i-block pampadami yung comments. Jujubee, okay lang. Musta din. God bless. Laro mo Grace. Catherine Tan. Trolls tayo daw, Christine Tan. Lagot Oo. ka kay Christine Tan. Hindi siya trolls. Carlos Pirme. Oy! Matulog ka na, Carlos Pirme. Ay, mawawala shooting yan. Magaling yung batang yan. Idol natin yun. Idol. Brave Mama. Who's that? Who's that? Brave Mama. Hello po. Andrea, gising nyo. Good luck sa Ay, pag-isip. Ma'am Lisa Ortega. Hello po. Gising Sino pa kayo? Sino yun? Si Ma'am Lisa, yung kana. Ikaw bata pa, pero malaki na butas. Ayun. Ikaw bata pa, malaki na butas. Jujubee. Magkano yung star ang gusto mo tayo? Pag-budget siya. Kahit ano po. Mm. Jujubee, okay lang po kahit kahit ilan. Wait! Any amount. Or, yung... Madam Wala kasi Lisa, laptop hello eh. po. Oh, maga na, Madam Lisa. Meron siyang ano eh. Yung isa pa ang tatak ng Dell. Sino yan? Si Ma'am... Iwan yung Dell. Cherry de Guzman. Cherry de Guzman, hello po. Salamat po. Oo. Gagaling, babait nila, no? Babait Ay, po. balik mo yan. Balik mo ng kabutihan yan. Luwas mo pa. Background habang nagpapaawa. Background! Catherine Tan, block niyo po si Tay Panira yan. Okay lang yan, babayaan mo yung mga trolls. Bane, ang ka naman. Uy, 100 Noriel star. Bentanilla, ayun, nakita namin si Tito Boy, nagkagala. Bumbakla. Uy, may 100 star ka na. Parang Okay. ano, 200. Brave Mama, hello po. Kakainis naman to. Yan, ganyan lang. Dear Ate Cha. Alta, Jujubee, okay, salamat po sa star. 207. John Pardo. Nakalive. John Pardo, bukas ko na ano yung using yung Gcash ko, may naglolo ko eh. Ang dami nagtatanong ng Gcash ko, bukas na lang po pagka ano ng feeding namin, magpapa-feeding kami ni Chairman. Jujubee, Uy, salamat. Sandy. Oh, Sige mo, supportahan ka ng ano, Sandy. Supportahan Yoli Perez, salamat po. Sandy. Andres Suarez, hello. Hindi, invite mo sila na panoorin ka sa Saturday. May laro ka sa ano, Guam, Philippines. September 22. Oo, mga taga-Guam, kalaban mo. Basketball. Sa September 22 po, meron po kami laban sa ano sa Laban Pilipinas. sa Aquanians sa SPBL Basketball League San Juan, San Juan. sa San Juan, Mandaluyong. Mga taga ano, Mga taga Guam kalaban namin. Lalaking tao nun, ay. Mga 40 up. Okay. Ay ilalive namin 'yan. Oy, salamat Jujubee. Juni Godoy watching. Hello, Juni Godoy. Umayong umaga na. Umaga na. Sheila Place Work. Hello po, boss. Rachel Reyes. Hello po. MJDS. Shout out, MJDS. D. Newson. Hello po. Debbie Purer. MJDS. Shout out, MJDS. Shout out. Yan na po. Leonardo Montesoro. Shout out po. Valveria. Shout out. Pia Vlog. Shout out. Dini. Kalig Gretchen, hello po. Aliana Bako. Bungokan. Marami mo nga ito. Mikey Fernando, shout out po. Kakain na. Later siya. Brave Mama. Hello po. Mads Marami, boss idol. Ingat yan, Amerika. Sa ingat sa Amerika. Malo Marami. Rafael Zamora, shout out. Rochelle Reyes. Good morning po.
Larry Sin. Ira, hello. Abe? Renidel, Insan, Kalupas. Dito ako naka-duty. Mamaya pa ako uwi. Duty pa tayo sa barangay, Insan. Bernadette Puno, hello po, good morning. Evelyn Nacho, good morning. Rosa Cabigan. Vicky Wu, hello po. Rose Salazar, Domingo Vlogs, hello po, Carol Vlogs. Jan Pardo, hello. Zainya, hello. Arlen Agpanta, Pili. Ellie Chan, good morning. Danilo Donggalo, shout out, idol. Ding Newson, hi, hello. Lovely Z, hello po. Good morning, Jazz Abanyo. Laika Yi, shout out, Juju B. Mas marami, boss idol kita. Love you, boss marami. God bless you. Si, paring Mads. Oy, utang. From America, mas marami, hello. Salamat sa sponsor, ha. John Louis Pardo, Cheche. From California, Cheche, hello. Ingat po dyan. Sway Nada, hello. Maria. Salamat, shout out, good morning. Watching from Singapore, sino yan? Hindi ko mabasa. Sulat Esteno. Carl Jarel, Eldrew Yulo, matulog ka na, Eldrew. Kala mo, hindi kita mababantayan dito, ha. Catherine Tan from Japan. Oy, tumbling tayo dyan. Japan lang malakas. Rafael Zamora, okay. Louis Agudo, shout out. Oy, salamat sa nagbigay ng star. Sino ba yun? Hindi kaya. Chris Mads. Okay, Chris Mads. Oy, shout out. Oy, may photo na kagad. Cecilia Andaya, hello. Eldrew, matulog na. Sa looban. Radan, hello po. Seyo Quinola, shout out. God bless you po. NJDS, Bar Chekwa to. Hi, NJDS, Chekwa, hello. God bless you. Gracia, Gilona. Ba't ayaw mandar? Ayaw mandar, ah. Cheche, hello. From California, Cheche, hello. Zeus Kinyanola. God bless you po. Ingat dyan. Okay. Shout out. Ayaw mandar. Kaya ba talaga yan? Hindi, maandar yan. Tulak mo. Rodel Solomon. Okay. Bayaw. Kamag-anak mo yan. Rodel Solomon. Nasa Amerika yan. Ilang cardio. Shout out from Bacolod. Hello. Andaya. Cecil Andaya. Eldrew, matulog na. Tangin si Eldrew. Suma-shoutout ka pa. Nasaan? Wala na. Jesusa Di Maano. Uy, Hello. Canada, oh. From Mels Canada. Pial. Mels Oh, yan. Pial. Edison Paul Jarel. Oh, Jarel, Edro. Si Eldrew tulog na. Naglulok na. Ding Newson. Hindi na makakanta. Bukas na uli. Asat. Okay ka man, ha? Mamaw. Kalahiban kalutaw, sumama ang Mary Graviles. paringitaw nga O si Lito Gana. Hello po. Bakla ba yan? Si Lito Gana. Ding Newson from America. Hello. Si Donggana. Si Donggana. Kagawad Dong. JLR, STR. Hello Sino si po. Kagawad Dong? Eliza. Oh. John Mark Garcia. Shout out. Betty Wang. G Tablo. Hello. So Andales. Louis Agu. Ano? Si Chris, Chris Bonostro. Oh, yan. Shout out. Rosalie Salvia. Hello po. Evelyn Nacho. So Andales. Utang na nawala. Yung mga mahaba. Yung mga mahaba, pang trolls yata yan. Gosh, Telling Star. 10 star. Hello. Ding Newson. Hello. Chloe, sungki, tandaan mo, hindi mananalo ang masama. Randy Ice. Wag Okay na yan, po okay yan. Wag na po yan. Dennis Bonyon, maglaro ka sa bukas. Dennis Bonyon, boss. Kalaban yata namin kay sa linggo, pare nga. Si Miss. Rolando Rabi, hello po. Good morning.
Jonalyn Alta, hello po. Julie Panergo, shout out po. Elizabeth Vasquez Yu, hello po, shout out. John Mark Garcia, shout out po. Sharon Barangay, ano? Alex, Madam Alex, matulog ka na. Sara Sahid, si parang Oh, Isay. Sarah Said, hello. Idol. Taga sa amin yan Oo. Sa Dubai, nasa Dubai ngayon. Catherine Tan, hello po. Evelyn Jimenez, gandang umaga po. Carjarel Eldrew, shout out. Sino ba yun? Si Drew? Oy, Drew, matulog ka na, maglolo ka na. Karen Flores, Paul Genicio, oh. Jingjing, hello po. Shout out, good morning. So, Adales, hello po. Domingo Vlog. John Suarez, Ninang Ganda from America. Hello po, Ma'am John Suarez. Mga kaibigan. Ano yan? Ninang ni Drew. Oy, si Pael. Shout out sa inyo ni Kuya Ton. Ay, Rafael Salud. O, yung helmet ko. Babaero ka, Hello po. babaero. Uy, stars na naman. Ay, star, di mabasa yan eh. Japanese ang ano. Si Mala, Arigato gozaimasu. Salamat sa star. Aba Lunar, hello, matulog ka na, umaga na. Marvin, si Jim. ano yan eh. Si Idol yan eh. Yung Jonalyn Ranan. isa sa mahusay na mag-basketball dito nung araw yan. Si Marvin. Si Oh, si Marvin yung Plana, oh. Si Melvin Plana. medyo kay Manggi. Oo. Nakalaban ko magaling mag-basketball. Tulin din niya, parang ikaw. Shout out from Paris. Uy. Rafael Salud, nabalik na Kuya Ton. Tulog ka na, hoy. O kaya, magsawa Rose ka Del na. Pino, shout oy Domingo Vlogs. Oh, may stars na May naman. star, salamat po. Brave Mama. Aba Oh, Lunar. stars ulit. Oh, Si Pam Pam Rasiles. Racelis. Oh. Rasiles, salamat po sa star. Marvin, oy. Mary Grace Eden Castillo. Muñez. Oh, Mary Grace Castillo Janer. Mary Gado kasi Grace kasama Castillo. si Goldie. Alma Lizano, hello po. Oy, Julie B. Juju B, hello po. Salamat po sa star, Juju B. Hello, Kapolikaro. Hanap Kunanan, shout out po. Ano hanap mo po? Hello po. Kong Kayla. Si Didi Kong Kayla, Abu Chikik. Hello po, hello. Abalunar. Oy, salamat sa star. Domingo Caro Vlog. Salamat po. Risa, matulog ka na, Risa. Umaga na. Rihanna Llamas, salamat po. Happy birthday. Happy birthday. Shout out kay Tatang. Huwag ka nang nakaw ng jacket ha. Shout out kay Tatang. Kanina kinuha yung kapitbahay namin Chris Mart, salamat po. Juji B. Juju B, salamat sa star. Juju B, God bless you. Alma Baker. Hello. Yung star mo ba, Idol? Oh? Milet Solomon. Oy, hello po, Milet. Mamilet Solomon. Annalyn Teno. Oy, Puerto Rico. Puerto Princesa. Puerto Princesa, wow. Ayun na natin. Francisco de los Reyes, idol, shout out. Chairman, Olive Yabes. Kong Koyla, hello po, Kong Koyla. Brandy Eyes, hello po. Congrats Chris po sa anak March. mong si Eldo, sir. Super proud. Pero siguro dahil sa kanukuha niya. Evelyn Jimenez. Oy, Uy, mga taga Chris Cebu. March, salamat. Mga mo. Mga taga Cebu, salamat po. May mga kamag-anak ko dyan sa Cebu sa Boloon. Hello po. Taga Pangasinan. Oh. Saan pa si Maring Angge? San Carlos? Abalunar, San Carlos. Oh, San Carlos, Maring Angge. Poras sa Sakuraaki. Ay po. Nancy Sancho. Saniko. Brandy Ace. Uy, si Marvin. Marvin. Oy, 10 star. Salamat. Chris Mard, salamat. Jinky Rosa, hello po. Kay Eldro daw. Tulog na po si Eldrew. Naglolo na. Brave Mama. Tulog na yan. Natulog na si Brave Mama. Hello po. Shout out. Grabe supporting, watching, kakaiyak. Chris Mart, salamat po. Gloria Kang Rodrigo, salamat. Dami na.
Risa Shimura, hello po, shout out. Hana Kaube, shout out po, from Sweden. Ang layo niya na. Natcher, okay lang niya, si Goldie. Milet Solomon, hello po, Mamilet Solomon. Brave Mama, nakakatawa. Hello po, Brave Mama. Hello. Lucia, salamat. Shout out po. Miel, shout out po. Camps Cruise Season, shout out po. Brandy Ace, salamat po. God bless you po. Risa Shimura, salamat po sa star. Salamat po, Ma'am Risa. Risa Guelas, pa-wash out, sabi ni Marvin Plana. Hello po. Magaling yan, magaling mo basketball yan. Sir Ming, Idol Sir Ming. Shout out po. God bless you po, Sir Ming. Kumbe. Saludo po ako sa inyo. Saan na ba ngayon si Sir, si Sir Combe? Ano yata yun? PSG yata siya. Oo. Kong Paila, ano ba yan? Butchikik? Kong Paila. Ang kulit na nga na, Kong Paila. Pagtanggol ko lang nunong sa punso. Dahil kanyan, Earth ang pinatatanggol mo siya, nuno sa bunso. Ano to? Fantasy? Ano siya, Ang kulit mo, Kong Paila. pang ano siya, pang... Risa Guelas, bakery lang kami. Bando, bakery lang daw sila. Si Kim Pirabe. Banban, hello po. From Canada, Banban. Ingat dyan sa Canada. Malamig dyan. Malapit na ano dyan, mag-snow. Bahrain. From Bahrain. Porcado, hello. Uy, 10 Bana, stars, hello. oh. Uy, 10 stars. Shout out. Hindi ko mabasa yung ano niya. Sulat inchik eh. Inchik ba yan? Japanese? Korean? Yes, yeah. Depende. Oh, Emil Spirito. Emil Idol Spiritu. too. Hello. Ano yan? Pinsan niya yan ni... Di ba nasa ano yan? Hindi, Sa baba? ano yan? Pinsan Ay, ni... isa. Taga Makati yan. Si Idol, Idol Emil. Yung pinaglalaroan natin sa ano. Brave Mama. Relax lang, Brave Mama. Relax lang po tayo, Brave Mama. Okay lang yan. Mabait naman yan si Kaloy. Magbabago din yan. Oy, Milagros, pangalan, pakiulit po. Nawawala. Vicky. Shoutout daw, Idol, si Milagros Reyes ba? Oy, Elsa Briones. Salamat po. Oy, Alvin Buluwan. Oh, 30 Bulawan. Salamat po sa store. Banis Pios. Bunny Pios. Sino yan? Hana Oy, Whiteside. hello, Hey. Bunny Pios. Uy, Hana. Shout out. Si Trolls Hana? yan ah. Hindi daw ako nakaka-proud na tatay. Hindi yun, may trolls na naman. Daya mo lang yan. John Kenneth si Sioko. Ang kulit ni Brandon Ace. Balik na yan. Uy, Binangkal Recipe. Hello. Binangkal Recipe. Hello po. Ah. Shout out. Christina Ramos. Shout Karing out. Idol. Karen Casey kay Hotel California daw. Nga mo, pagpapractice Pagpapractice na namin yan mag-gitara ulit. Hindi na, wala nang paltos yung daliri ko. Masakit sa daliri pag walang ano eh. Si Bunny Pius. Loko ka, tonton, di mo ko kilala. Sige. Sige yan. Bunny Pios. Hello po. Bunny Pius. Hindi ka na matanda ni Chairman. Oy, Cherry. Cherry, salamat po sa pagbigay ng star. Bunny Thank you. Pius. Ding Newson, OFW, watching. Ingat po dyan. Ding Newson. Barbecue. Hana Whiteside. Binangkal Recipe. Okay, shout out Binangkal. Madam Alex. High blood na si Madam Alice. Relax lang, Madam Alex. Si Blabla. Ay, Bla, ikaw pala yan. Bunny Pius. Ikaw pala yan, oh. Sorry. Brave Mama, relax Kala ko lang. kasi you're still Mendinilla eh. Bunny Mendinilla. Yung pala Bunny Pius na pala. Bunny Pios. Ayun na.
Belated happy fiesta daw, Che. Kapatid ni ano yan, ni Vincent, si Tropa. Oh. Si Manny Pius. Angelica Saragina. Shout out po. Angelica Saragina. Ba't anong hindi ka mataas? Chesan, Mensan, ano? Talagang takbo mo, hindi mo tatakbo ng skuto dahil hindi bababa yung takbo yun. Uy, nagtatanong kung may Gcash ka. Ayusin niya pa. Aayusin ko po bukas yung Gcash. Ayun, Boss Alex. Madam Alex, salamat po ah. Elvira Balaoro. Generous. Good evening. Watching from Kuwait. Oh. Watching Daming from Kuwait. ano. Hello po. Dapat mag-practice ka pa rin tumbling. Balik mo yung tumbling mo kasi ang daming nanonood sa'yo. Join Kenneth Shako. Hello po. Ayan, Shout Ninyo out. Sigalas. Shoko. Shoko. Jan Shoko. Dig Newson, shout out. Alma Lizano, Yung Gcash shout out number po. po ni Mami Yulo, please. Bigay mo nga yung number ni Maring Anggi. Kong Kuela, Abuchi Cake, ang galing mo. Yes, number ni Mami Yulo, please. Brave Mama, hello po. Ay, bigay yung number ni Anggi. Ba't tayo bigay yung number ni Ah, Gcash? pwede naman. Ha? Bigay mo yung number ni Maring Anggi. Hindi ko nga alam kung ano eh. Ah, sige, sandali lang po ah. Kasi sa Toyota, Kumbaga, halimbawa yung kung pa lang yan. Kabisado mo. Hindi nga eh. Eh, hindi mo pala kabisado lang niya. Galing pier. Hindi na ba sa pier? Bukas na lang. Tinatanong ni Mary Jane Arbo, pare, kung anong work mo. Ha? Si Ma'am Mary Jane, tinatanong ni Ma'am Mary Jane Ano, Arbo. messenger po ako sa sa travel agency. Saka ano. Tsaka taga-tapon ng basura sa barangay. Seryoso yung may sagot ka. Oo, totoo naman eh. Joke Si lang. Sir Tulpo lang makakapagpalapit sa inyo. Lumayas ka, demonyo. Sinin, Alpha, hello. Ang sakit naman magsalita na ito. Mag-reply yung mga basher para Tayo. magbuka silang tanga. Oo, tama. Oo. Nino Ocampo, Galing. shout out. Galing yung sagot. isang taon lang yung nakabilag sa araw, payday yan. Kongkwela. Ang kulit ni Huwag niyo, Kongkwela. huwag niyo pansinin nuno sa punso. Kalit na ito. Tapos, Thank you, ang galing mo. Sa pinagalit. Thank you, Kongkwela. Napasaya mo ako ngayong gabi. Hindi masyado mainit. Pinalipad mo yung isip ko dahil sa nuno sa punso. Ang kulit mo, Kongkwela. Bukas sila chairman. Ang buong council yan, buong council. Kasama yung SK Council. Buong council yan bukas. Shout out po sa mga nagbigay ng star Sa... at sa mga sumusuporta sa aking vlog. God bless you po. Lahat ng kikitain namin dyan, papakain namin. Pa-branded mo daw yung yung langganisa. Masarap daw pag mabawang. Okay. Papadamihan natin ng sobrang daming ano yan. Eh, di ano na lang. Tingin naman po sa Wala nang karne yun, puro bawang na lang. Joke lang. Cherry. Tingin daw sa camera yung kasama niya. Oy, Mario Pokis, shout out po. Oy, Mario mag-anak Pokis. mo yan. Arnel Rebucan. Arne Ribucan, shout out. Isa lang ganito. Ayun yung page ni Maring Anggi pala. Ay, yun, Bani- Gcash ko. Bani Pios, yun yung page ni ni Ma'am Angge, Angelica Yulo sa Longganisa. Sige, PPM kita para maka-order ka. Less than 10 kilos daw ang orderan doon, ano? Joke lang. Paano na lang? Oh, 3,000. Hello po. Tayo bukas eh. Maaga pa kami bukas. Tulog na po tayo. Maaga. Mamaya pala, Mamaya na pala yung feeding namin. Mamaya po magla-live kami nila chairman. Tapos aayusin ko na yung Gcash natin. Salamat po sa mga nagbigay ng star. God bless you po. Ngayon, Mga OFW dyan.